अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यضरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। वमثل कलिमत खबीसत कशजरत खबीसत इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आख़िरति व युज़िल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशाअ। अलम तर इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़्रन व अहल्लू क़ौमहुम दारल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बि'सल क़रार। वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लू अन सबीलिही क़ुल तमत्तऊ फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार। قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم। ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب।